Ay, grabihay naman talaga. Napakagaling talagang kumuha talaga. Mahirap na tira. Grabe naman talaga. Pinakamahirap na tira, pumasok talaga. Grabe. What a shot. Shayna Sibar. Grabihay naman May talaga. para Ha? lang yan. Shayna Sibar talaga yan, ha? May para. Walang katakot-takot mga boss. Grabihay, 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 ha? Grabe naman talaga. Grabe. Grabe naman talaga. Tinulak lang ba eh? Grabe hay naman talaga. Kariton ang ginawa mga boss. Kariton ton no? Ayan po. Grabe hay naman talaga. ha? Grabe na, nandito na. Ayan po ha. Grabe. Swerte talaga ng kalaban mga boss. Ay, ginamitan ng dunong. Aray ko. Grabe talaga. Aray ko. Ayan talaga. Pinadikit lang ang 8. Ibang klase naman talaga. Lahat na yun. Grabe naman talaga. Grabihay, grabihay, grabihay mga boss. Puro na grabe. Talagang Uniform mo na. binaraw talaga. Binaraw talaga. 30 Grabe. may kabok. Kami 60. Grabihay. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Grabe, yan po. Ang hinihintay ay dumating na. Uminom na naman tubig. Ito na mga idol. Grabe. Grabe talaga. Ay, grabihay naman talaga. Ayan na po mga idol. Ginawa na sa kombinasyon mga boss. Shayna Sibar, ha? Iba na klaseng pag-iisip talaga. Shayna Sibar, grabihay, grabihay. Ayan po mga boss. Grabe naman talaga. Grabe naman talaga. Nandito po kasi si Grabe. Mr. Grabe mga idol. Kaya puro grabe na yung marinig natin. Grabe naman talaga. Kaya wag po kayo. Grabe. ha? Oh, grabe naman talaga. Ano? Nagawan pa ng paraan. Grabihay naman talaga. Please, Mahawa na tayo dito talaga. mga idol ha. Grabe na talaga. Grabe naman talaga. Ay, grabe naman. Sobrang grabe mga idol. Grabe. Grabe naman. Grabe hay mga boss. ha? Bukas pa ito titirahin mga boss. Grabe talaga. Parang tinitingnan na lang talaga niya. Bagla si nag-aantay talaga kung anong gagawin. No? Ayan na, binormahan na mga boss. Ay grabe, pinatutoy lang. Grabe hay naman talaga. Ibang klase naman talaga yung mga. Anong ganun paghihintay mga boss ha? Grabe naman talaga. Pinatutoy lang, grabe. Sa tagal natin naghintay mga boss, pinatutoy lang pala. Ayan, grabe ay naman. Grabe naman talaga. Shayna Sibar yan! Grabe hay naman talaga. Aray! Shayna Sibar yan! Grabe hay naman talaga. Grabihay, Shayna Sibar. Matapang na tira yan. Grabe naman talaga. Shayna Sibar yan. Grabihay, grabihay, grabihay. Pas mo. Didipinsa lang, grabe naman talaga. Shen! Shen! May pasok man yan, bakit placing mo? Ha? Placing mo may pasok? Grabe hay naman talaga. Oh, grabe mga tisaw. Ibang klase mga tisaw. May pasok man yan, bakit placing mo? Grabe hay. Ayan po. Yung mga tao talaga dito mga boss, kinikilig na sa tira. For the win. If I will know, I try the best for win. It's not easy to make you feel brand new.
Ay, grabihay naman talaga. Grabihay, grabihay. Grabihay. Grabihay, nagka-presyuran. Nagka-presyuran mga boss. Nagka-presyuran ha. Nagka-presyuran ha. Grabihay. Matapang na tira. Siya na si Bar. Grabihay naman talaga. Grabihay, grabihay, grabihay. Siya na si